Hello guys, mga tano. Seligay pala ining bangus na dinabakit ang kantumi. Uling lilintik, na ako dinaretso kening talipapa. Lawen niya guys, ano dagul buntok ning bangus. Sinali ko naman tagilo, ampong. Sali ko sanang balasenas, kaso matuwa na la, kalupa na ning magtinda. Kalambat ko pa mamamiling balasenas, kay puro lang ang matuwa ampong masyas na la. Masyas siya pa potong-tong, joke mo. Naida na sira na naman yung diet kanini. Kaya pin itang pangilumi, na ako bisa magtimbang, muling buring akit nung pila na akong kilo. Ayan pala, ati ko palang pickled garlic, gawa kay pala yan. Ampong Lara, pinitas ko lang din king ngarap ming bakod. Kanina mong buntok guys, kung sina ka kahit dita ka na si. Ngayon nyo naman, aning karagol. Siya 230 pala yung kilo, pero sinobraya kay metong kilo, kaya ayan guys, tara mangan!